Good afternoon po, Ate Isha. Welcome po sa April ng Camp Journey 2017. Good afternoon po. Good afternoon po. Thank you po. Good afternoon po, Kuya Clyde and Ate Les. Welcome din po sa Camp April ng Camp Journey 2026. Good afternoon po, vlog. Good afternoon po. Yes. For the next it's your turn. Hihiwa na ako. Hello friends! Mga volunteers na ng ating kuya. Good evening po, guys. Good evening po, kuya. Hello. Adele and company. Thank you po sa mga Miss Resty. Handa ako nang sabihin ang hot takes ko sa Isha. Ano ba ngayon? Namimicture ka pala, kuya. Sabi ka naman. Okay lang po. Good evening po, Ate Clan, Kuya Bren. Welcome po sa April ng Camp Journey Disasters Farm. Good evening po, vlog. Good evening po, Ate Let. Welcome po sa April ng Journey. Good evening po. Ate Ayon, good evening. It's me, guys. Ayan. Nakarating lahat. Meron tayong food. Ayan. Naka-RP. Makain po, Ate Ayon. Nakalimutan din si Ate Karen. Hindi ka costume. Ayun nga. Ate Karen, good evening. Welcome po sa Apre. Kuya PJ, welcome din sa Apre. Good evening din po. Kumain mo na. Meron bang beme? Anong beme? Malabot siya. Kumusta biyahe niyo? Kuya PJ pa po daw. Thank you po. Good evening po, Ate Angge. Welcome po sa Apre ng Journey. Good evening po. Good evening po, Ate Vince. Good evening po. Welcome po sa Apre ng Journey. Good evening po. Ate Isha. Good evening po, Ate Portia. Change costume pa rin pero nasa Apre pa rin. Good evening po. Good evening po, Ate Ken. Dress up din. Welcome din po sa Apre ng Journey. Ate Vince and Ate Isha. Ate Vince, naka-uniform pa ikaw pero pasukan sa June. Good evening po. Welcome sa Apre. Happy birthday, Kuya Cons. Sunod. Dati kasi parang costume, di ba? Ganun na it's a meme. And it's a nice feeling that we are all together after our camp. And this is our way of saying thank you to everybody. And it's really a good thing that we are giving each other high regard as volunteers for Camp Journey 2026. Mabuhay ang Camp Journey 2026 volunteers! Okay. Ang ibon ng Pilipinas. 10 seconds start. Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? 10 seconds. 5 seconds left. Words down muna. Words down. Words up. Words up. Lines up. Words up. Philippine Eagle. We have Fred Aguila. Fred Aguila. Good evening po, Ate Ethel. Welcome po sa Apre ng Journey. Good evening po. Si Dominic. One. Words up. Words up. State answers. State answers. We have Kita Broncas. Na malapit na. Ready to score. Good evening po, Ate Ann. Welcome po sa Apre. Good evening, Ate Ann. Good evening po. So, ituro kay Kuya sa atake. Kuya Sakay!
Mammal. An animal. M-A-M-M-A-L. Mammal. Tama, okay. Shot. Ang baba. C-O-U-R-S-E. Mali. C-O-U-R-S-E, mali. Ate, ayun na natin Karen. Ate Isha and Ate Ethel. Ate Ethel. Kahit po siya po si Ate Amy. Ginagawa lang po sa friend ng Night Journey. Peace lang mo. Peace. Good morning po Ate Debs and Kuya BJ. Ate Debs, hindi ka na nag-join sa day 1. Okay lang po, magsisimula na po later. Yes. Ate Isha, okay lang ano. Ate Ethel, okay lang rin. Mag-ingat sa water. Kanino tong cellphone? Kanino cellphone to? Guys, phone daw. Kaninong cellphone sabi ni Kuya PJ? Notifications lumilot away. Good morning guys. Nag-kasi ano. Once na nga ano. Bye Ate Amy. Happy lunch po. Peace. Bye Ate Clan, Ate Amy. Here from guys po. Bye po. Ito ang appreciation. Ate Deb, bye po. Ay, ito yung ano, na naka-stay ako sa bahay. Kasi lagi ako may